हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो इस वक्त हमले जारी हैं फ़िरका वाराना बुनियादों पे। ये हमले सिर्फ क्रिश्चियंस पर नहीं हो रहे, बल्कि ये हमले कादियानियों पर और शियों पर भी हो रहे हैं। इस कदर वसी पैमाने पर फ़िरका वाराना या कम्यूनल रॉयट्स का मकसद क्या है और ये अचानक से क्यों हो रहे हैं, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तानी मीशत एक गंभीर बहरान से गुजर रही है और उस बहरान से निकालने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तानी मीशत को एक नए बहरान में दाखिल कर दिया। और वो बहरान है क़ुव्वत ख़रीद की कमर टूटने का बहरान, यानी बिजली के बिलों में इजाफ़ा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, चीनी की कीमत में इजाफ़ा और दीगर अशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफ़ा करके कौमी ख़जाने को भरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कौमी ख़जाने के अंदर जो सुराख हैं उनको बंद किए बगैर ये जितनी कोशिश भी कर ले, ये ख़जाना भरेगा नहीं, ये फिर खाली होगा, क्योंकि ये इसमें कई सुराख हैं। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर फ़िरका वाराना फसादात के हवाले से है। अभी मुझे एक वीडियो आई है ये शेखुपुरा से, और इसमें पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं। जी, मसीह यस्सु में आप सबको मेरा सलाम जी। मैं पास्टर अख्तर हूँ। मैं शेखपुरा जोयावाला मोड़ गोसिया टाउन से बात कर रहा हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह जड़ावाला में वाक़या हुआ था, सब मुसलमान इकट्ठे हुए थे। यहाँ पर भी मस्जिद में ऐलान हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, और हम सब लोग अपने घरों को छोड़कर भागे हैं वहाँ से, और हम एक जगह पर आके छुपे हैं। सब इस घर में आए हैं किसी जगह पर, और भी सारे लोग छुप रहे हैं, क्योंकि किसी मसीह का एक बंदे के साथ झगड़ा हुआ है। उस वजह से सब लोग एक जगह पर जमा हो गए हैं, और उस पर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, जो भी वो सच है झूठ उसका तो नहीं पता। लेकिन हमें इस वक्त ख़तरा है, हमें फौरी तौर पर हमें पुलिस भेजी जाए, हमारी हिफाजत की जाए, ताकि हमें इन लोगों से हाथों से बचाया जाए, क्योंकि हमारे घरों को भी बचाया जाए, क्योंकि सब लोग जमा हो चुके हैं। बहुत सारा झूम यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है, हम छुपे हुए हैं। प्लीज़ आप सब हमारी हेल्प के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमें कोई भी परेशानी किसी वक्त भी आ सकती है। खुदावंद सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जी, तो आपने ये वीडियो देखा। इसमें सब क्रिश्चियन किसी एक जगह पर शेखुपुरा में जाके छुप गए हैं, खौफज़दा हैं, ज़ाहिर है, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो वो खौफज़दा हैं। अब जड़ावाला के बाद फैसलाबाद में आप जानते हैं क्या हुआ। एक पादरी को किस तरह से हमला किया गया, और उसके बाद अब ये शेखुपुरा का वाक़या है। ये वाक़यात थमने वाले नहीं हैं, और ये एक किस्म का अब खुदरो सिलसिला शुरू होगा। मैंने आज से 2.5-3 महीने पहले ये बता दिया था कि क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमलों की तैयारी हो रही है, और उसमें जहादी तंजीमों को इस्तेमाल किया जाएगा। ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में जब आवाम सड़कों पे निकली हुई है अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए, और मुजाहरे हो रहे हैं, हड़तालें हो रही हैं, बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है, तो ऐसे में अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, अवाम का ये गम व गुस्सा जो है इसका रुख बदलने के लिए, कि ये गवर्नमेंट की तरफ लोग गुस्सा ना निकालें, बल्कि वो गुस्सा जो है किसी और तरफ डाइवर्ट किया जाए, ये फसादात शुरू करवाए जा रहे हैं। और इसी हवाले से सेनेट में जो 8 अगस्त को जो ये बिल पास हुआ था ब्लास्फेमी लॉ में एक्सपेंशन का, यानी उसमें उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेगमात और उनके साथियों के बारे में भी कोई नाज़ेबा बात करने पर 10 साल की सज़ा का कानून सुनाया था। तो ये एक बहाना था, ये बिल पास करवाना, ये बहाना था कि कल को शिया सुन्नी फसादात करवाने के लिए जो है वो ये बीज बोया गया। क्योंकि ज़ाहिर है जो शिया कम्युनिटी है उनके नज़दीक हर वो शख्स जो हुज़ूर पाक के साथ जिसने साथ रहा हो या बाद में शामिल हुआ हो इस्लाम में,
وہ صحابہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو حشر کیا لوگوں نے ان کی فیملی کا، تو اس میں بہت سارے سوالیہ نشانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں ظاہر ہے یہاں پہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں اس وقت تحریک تحفظ ختم نبوت والے جو ہے وہ سخت قسم کی مذہبی ذہن سازی اور قادیانیوں کے خلاف زہر افشانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو گلگت بلتستان ہے پاکستانی مقبوضہ، وہاں پہ شیعوں کے خلاف باقاعدہ ایک مہم شروع ہو گئی ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو ہے کرسچنز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ پاکستان میں اس وقت آئی ایم ایف اور پاکستان کے آرمی چیف مل کر پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں اکانومی کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ہم شاک تھیراپی۔ یعنی یہ شاک تھیراپی ہے، یعنی کہ معیشت کو جھٹکے دے کے اس قسم کے جو ہے کہ ایک دم سے 30 روپے 40 روپے قیمتوں میں اضافہ کر کے تو اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں، کیونکہ یہ اس صورت میں ہو کہ لوگوں کی جیب میں پیسے ہوں۔ لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو آہستہ آہستہ پنجاب اور باقی جو ملک ہے اور مقبوضہ علاقہ جات جو ہیں یہ اندھیرے میں ڈوبیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، لوگ بجلی کٹ جائے گی، لوگ اس کے اوپر اکتفا کریں گے، موم بتی ان کو سستی پڑے گی، لالٹینیں سستی پڑیں گی، لوگ اس کے اوپر اکتفا کریں گے، موم بتی ان کو سستی پڑے گی، لالٹینیں سستی پڑیں گی، تو یہ پاکستان جو ہے یہ واپس اندھیروں کے دور میں داخل ہوگا، میرا یہ خیال ہے۔ اب کرسچن کمیونٹی پہ مزید حملے ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں کرسچن کمیونٹی کے پاس کیا رہ جاتی ہے، جسے کہتے ہیں چوائس کیا رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے۔ اس کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو انٹر فیتھ ہارمنی کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور یہ جو لوگ مولویوں کو ساتھ بٹھا کے کرسچن لیڈر جو ہے یہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے بڑے وفادار ہیں اور یہ اور وہ ہے، اور اسلام میں حضرت عیسیٰ کی بڑی عزت ہے، تو وہ عزت ہمیں سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے کہ کتنی عزت ہے یہ مسلمان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی، کہ ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ ابراہیمک ریلیجنز کا خاصہ ہے، جتنا قتل عام ابراہیمک ریلیجنز نے آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے، اتنا تو کافروں نے مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا۔ تو اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بھاگنا بند کیا جائے۔ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہوئے، اسٹینڈ یور گراؤنڈ، اسٹینڈ یور گراؤنڈ، اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں۔ دیکھیں، سیکھیں ان سے، وہ جو ہے گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں ان سے سیکھیں کہ کیسے بہادری کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ، ہر روز مظاہرہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان کو کہ اگر یہ فرقہ بنانا بنیادوں پہ تم نے یہاں پہ تماشا ڈالا، اپنے ٹاؤٹس انہوں نے لفظ استعمال کیا ان کے ذریعے، تو پھر کارگل کا راستہ ہم خود ہی کھول لیں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنے پر رضامند ہیں، لیکن ہم جو ہے یہ بدتمیزی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ شیعوں کے خلاف فرقہ وارانہ فساد ہوا ہو یا کرسچن کے خلاف ہوا ہو؟ اکا دکا واقعات ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح پاکستان میں ایک ٹکنگ ٹائم بم ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی کرسچن کے ذریعے بہانہ بنا کے تو کرسچنوں پہ حملہ، یا جیسے اب آغا باقر الحسینی کو گرفتار کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی گرفتار ہے یا شاید رہا کر دیا ان کو۔ تو یہ واقعات جو ہے یہ اس طرح کے واقعات تو ہم نے نہیں دیکھا بھارت میں کبھی بھی۔ پاکستان تو پروپیگنڈا کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسے واقعات جو ہے روٹین میں وہ بھارت میں تو دیکھنے میں نہیں آئے۔ بھارت کی جمہوریت میں بھی کمزوریاں ہیں، اور جمہوریت میں کمزوریاں نہ ہوں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہو تو پھر وہ تو ایسا 100% جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں
परफॉर्मेंस या 100% कैपेसिटी तो किसी एक भी नज़रिए या निज़ाम में नहीं होती, उसमें कमियां होती हैं और उन्हीं कमियों को दूर कर करके उस निज़ाम को बेहतर बनाया जाता है और उसको बेहतर बनाने के दौरान कुछ नई खामियां भी पैदा हो जाती हैं, फिर उनको दूर किया जाता है। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो अब एक तो ये है कि ये आप लोग भागे मत, यू स्टैंड योर ग्राउंड, और दूसरा ये है कि आप अपनी हिफाजत के लिए अगर असला नहीं रख सकते तो डंडे रखें। कहीं पे आपको ये इतला आती है कि किसी क्रिश्चियन के खिलाफ जो है वो को मारा है या वहाँ पे हमला हो रहा है, तो पूरा उस शहर का क्रिश्चियन उस जगह पे पहुँच जाए। इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इस जो बलवा है इसका मुकाबला काउंटर बलवे से दिया जाए। याद रखिए, डिफेंस जो होता है वो तो अगर आप डिफेंसिव हो जाए तो आप तो खा गए मार। ऑफेंसिव डिफेंस यानी कि आप जारहाना दिफा करें अपना, यानी कोई अगर बात होती है वहाँ पहुँच जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे जाकर डंडे मारना शुरू कर दें, लेकिन ये ज़रूर है कि अपनी इज्तिमाई प्रेजेंस वहाँ पे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि जितनी भी ये समाजी तंजीमें इस वक्त मुजाहरे कर रही हैं बिजली के बिलात के ख़िलाफ़ और महंगाई के ख़िलाफ़, इसका हिस्सा बने। ये तीसरी बात, इसका हिस्सा बने और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो इज्तिमाई लड़ाई है उसका हिस्सा बने। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।